तो हेलो फ्रेंड्स मु विश्वजित आपण मानक स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल शुभ विश्व ओडिया ब्लॉग को। तो मुझे छात उपर अच्छी तो चलतु जा तौक तो देखिया शिवलक्ष्मी भी कौन कर घर समस्त कौन कर। तो शिवलक्ष्मी एठी चुट्टी की सफा करके आयरन दौरान मुकुणी Oh no! तबे डॉगी मैंने कौन कर डॉगी कौन देखो सॉक्स खाई दौचु पंडा रक्त पड़ी कौटी कौटी कौन रे रक्त को पिठा खाई चलो आज मु ओसा करिची कौन करजु ओसा करिची मारी पकला पंडा हबुन तू आगे मु शिवरात्रि करे तू बा उषा करथिलु ओसा करिची एरा बाबा भाई तू खाउछु मु खाउनी बाबांग भाई जाउदिनी एनु पा खाउतलु ओसा कले खांदिनी लो आ टिके चाखिबानी ना हां चाखुछु तू हां चाक चाक देखंतु सकाळ सकाळ उषा करिकि सी चाखी साइलान टिके चाकु सी टिके चाकु सी जो माने भी समस्त जागर करचंदी समस्त को बेस्ट ऑफ लक काहे ना उपास रहिबे छी पूरा भुकिला रात के सब जंते बुली बुली खाते नहीं सब बुली पूरा खाइबे नापी विद्यालय खाइ देबे सब ताड़ी मारी के ता गोटे छुआ माकड़ पड़े हाथ रे एटा मु निजे काटी देबी से धरी कोन जिरा काटी मु निजे एटा हाथ रे एटा काडी आबी भिडी देले करती कोडा खाइ पूरा उषा करछु मु चाकू देबी पिटुनी 1 hour later काटुची घंटे होला काटी पाउनी मु जाइतिले काटी दियंती काटी देबी सब काटी देबी हाय कला बस कता भला गोटे सेकेंड रे काट माकड़ काट या घंटा हेलानी काटी पाउनी हेले मु काटी देबी पुष्पाराज देखि दू पुष्पाराज चाउल काट देगा साला चाउल को बाहर करिया को 4 समय लागि जाइथिले हेले के फिटे पालेनी एबे एडा मु फिटे छी एटा होचे एटा को चावल रे कोणार्क चंद्रभागा ब्रांड चावल सुन देखिबा मामा कौन करचंती एठी कौन होउची भात गड़ा होछ भात तू को उषा करिछु उषा करी कोन भात गाळंती तो एठी हमर भात गळा गेला तरकारी कोन अछि आउ हम राती कोन खाइबू दही बरा मो स्त्री टिके देना भाई या आलोते ने जा जा तो हम बाबा भी नहीं आलती बहुत टेंशन रे पेंडराज जाउछंती घर को शिवलक्ष्मी भी जाउछंती छात ऊपर को धीरे धीरे गले पड़ू पंडा तू कड़े पंडा आमे भी छात ऊपर आसी गलु लुगा सुखिया जो शंख फुंकुतला तुमको केमती लागिला बारा फास्ट फुंकुतली केबेडे फुंकुची छुआ फुंकुतली हां हां मैं 21 को मु फुंकीची हला हां हां तुम जन्म हला शंख नहीं आस्तिलो संगे 21 रे मो 21 रे मु निजे फुंकीची ताको पचारो ताको सिखाई जी किए मु पंडा एटा तांको बुर्ज खलीफा
ମୁଁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି କ'ଣ ବଇଛୁ? ଚୁଟି ଶୁଖଉଛି ଖରାରେ। ଚୁଟି ଶୁଖଉଛୁ? ତୁ ବା ଆଇରନ୍ ଦେଉଥିଲୁ ସକାଳେ ହେଙ୍କୁଣି ହେଇଛି ବୋଲି। ନା ଆଉ ଚୁଟି ସବୁ ଆଇରନ୍ କରନ୍ତି। ତୁ ତ ଆଇରନ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଆଇରନ୍ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରୁନଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଉଠିଲି ତ ପୂଜା କରିକି ଆସିକି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାମା କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାମା କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଦହିବରା। ଦହିବରା ବନେଇଛ? କ'ଣ ବରା ଗୁରା ତ ଛାଣିଛ, ଦହିବରା ହେଲା କେମିତି? ବରା ଛାଣୁଛି, ବରାଟା ପାଣିରେ ପକେଇକି ତାପରେ ଦହି ଗୋଳେଇକି ପଡ଼ିବ। ତ ମାମା ଏଠି କିଚେନରେ ବରା ପକାଉଛି ଦହିବରା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମାମା ତମେ କ'ଣ ପୂଜା କଲନି? କରିନି ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ କରିନି ତ କରିନି ଆଉ। ତମେ ତମ ଛୋଟବେଳେ ବି କରୁନଥିଲ? ନାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଏକୁଟିଆ ବରା ଫରା ଜାଣୁଛ, ତମ ବୋହୁ ଡାକୁନ। ବହୁତ ସେଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ। ବୋହୁ କ'ଣ କରି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି? ଓଷା କରିଛି ଆଜି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କୁହ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିବାକୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇରାଲ ବି କରିବାକୁ। ଭାଇରାଲ ବି କର। ନିଆ ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଶେଷ କରିସାରିଲାଣି। ପିଇ ଦେ। ଶୁଖୁଥିବ ପିଇ ସାରିଲାଣି। ଲୁଗା ପୁରା ଶୁଖୁଥିବ ଆଣିବ ଭାରି। ଆଉ ଇଏ କରିଦବ। କାହିଁକି ପିଉନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ? ଥଣ୍ଡା। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉନୁ କହ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉନୁ କହିଦେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବୁନୁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉନା ଥଣ୍ଡା? ମାନସିକ କରିଛୁ, ମାନସିକ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଉନୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାନସିକ କରିଛି। ତୁ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ପିଇ ଦେଇ ସବୁ ସକାଳୁ। ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବଇନି କରି। ହଁ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଦିଥର। ତାହେଲେ ପିଇବୁନି ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ତ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛୁ ମାମାର ମୋର। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇକି ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ପାଇବେ, ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶିବଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରିକା ସବୁ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇନା। କ'ଣ ଦୀପ ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି? ତ ଦୀପ ସଜାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମ ଘରର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ, ଜୟ ହର ଚଣ୍ଡୀ, ତତେ ସୁମରିଲେ ମାଗ, ତୁହି ତାଜେ ଖଣ୍ଡି। ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମାମା ତମେ ଗାଅ। ଏଇଟା ମୋ ଦୀପ, ସେଟା ଡୋନାର। ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ତୋ ନାମ ଧରିଲେ ବିପତ୍ତି ନଥାଏ ମାଲୋ, ତୋତେ ସୁମରିଲେ। ତୋର ଯେ ନାମ ମାନ ଯେହୁ ସୁମରଇ, କିଛି ସଙ୍କଟ ନାଥକୁ ଦୟା ମାଲୋ, ତୁବ କରୁ ଦାରୁ, ଦୁସ୍ତରୁ ପଡ଼ିଲେ ମାଲୋ, ପ୍ରାଣୀକି ଉଦ୍ଧାରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀକି ମା ପଡ଼ିଥାଇ କଷ୍ଟ, ମାଲୋ ଫିଟାଉ ସଙ୍କଟ। ଏ ତୋହର ବାର ବ୍ରତ ଯେହୁ କରେ ନୀତି। କରିବା ତମକୁ କେତେ ଭୋକ ହେଲାଣି? ଶୁଭୁନି? ଜୋରେ ବଳ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦହିବରା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ। ମୁଁ ବି ଖାଇଛି। କେତେ ଖାଇବି ବାସ ଦ୍ୱିପହର 6 ଥର ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଭାଇ ମୁଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଖାଇଛି। ଥରେ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ତ ଶିବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଶିବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦହି ପାଣି ଗୁରା ପିଇ ପକଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇ ତଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ପିଇବୁ? ଇ ମାଲୋ।
तो यही पिलाटी एत जोर भोक जे से निजे भी बाड़ी बुड़ी खाई पकेलानी देख गोटे थर खाई आहरी गोटे थर खाइक आसिलानी मु भी खाइबी मते के पचार ना तू किसी खाया दरकार नहीं मते टिके दही पानी बोपा माँ समस्त आज खाई जीवे मामा एटी खासी खासी दुर्बल हो गलानी पूरा ठंडा से शुभलक्ष्मी ने भिडियो व्यस्त खाई चलो माटी चलो खाई चलो तू तू पियान री हाँ तो खाई चलो भिड़े चलो खाई जा यार देख टी इे खाई जा देखिया बोलना खाई दे तो शुभलक्ष्मी आज दहीबराटा केमती रहा कौन रही भल रही सतर भल रही तो ये भिडियो एंड करद तो फ्रेंड्स ये भिडियो आम एंड करूँ जदि आपण मानक आम वीडियो भल लगी तो आम वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आमको कमेंट करी कहबे को माने सब जागर करथले आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे